baca Quran, baca artinya tuh. Baru berapa ayat, gue denger suara dia jelas ngorok. Dan seingat gue sempat ngeliat ke arah dia tidur. Tapi gue nggak bangunin dulu karena gue pikir oh dia capek kasihan. Udah gue selesaiin dulu tuh. Tapi sama gue ngerasa emang gue nggak, seingat gue nggak nyaman aja tuh. Selesai, gue tutup, gue bangunin dia, gue colek gini nih, sayang, Bun, karena gue juga lagi ngerasa nggak nyaman nih, gue butuh dia bangun gitu kan, sayang, Bunda, ya sayang, kata dia gitu. Bunda, ayo baca Quran, Bunda tidur. Terus dia ngomong, tidur. Iya Bunda tidur sayang, Bunda ngorok. Udah nggak tidur, kata dia gitu. Hah? Bunda tidur sayang.